Pozdrav ljudi! Šljiva je poznatija kod nas po rakiji nego po zdravlju, a zapravo krije mnogo korisnih stvari vezano za naše zdravlje, prvenstveno varenje, kosti i metabolizam. Ajde vidimo o čemu se radi. I nije isto da li govorimo o svežoj šljivi, suvoj šljivi, pekmezu ili rakiji. Nutritivno su to 4 potpuno različite priče. Krenimo od sveže šljive. 100 grama ima oko 45 do 50 kalorija, približno 11 grama ugljenih hidrata, oko 10 grama prirodnih šećera i oko 1,5 grama vlakana. Sadrži vitamin C, vitamin K, kalijum, ali i različita biljna jedinjenja, posebno polifenole koji imaju antioksidativno delovanje. Ali šljiva je posebno zanimljiva kada pričamo o varenju. Sadrži vlakna, a šljive prirodno sadrže i sorbitol, šećerni alkohol koji može privući vodu u creva i olakšati pražnjenje. Zato su naročito suve šljive poznate kao pomoć kod zatvora i za to zapravo postoje klinička istraživanja. Ali ovdje treba biti oprezan. Ako pojedeš previše, upravo sorbitol i vlakna kod nekih ljudi mogu izazvati nadutost, gasove ili dijareju. A suva i sveža šljiva nisu isto. Kada odstranimo vodu, sve postaje koncentrisanije. 100 grama suvih šljiva ima oko 240 kalorija i više od 35 grama šećera. Zato je praktičnije uzeti nekoliko komada nego pojesti punu činiju. Zanimljivo je da su suve šljive proučavaju zbog potencijalnog pozitivnog utjecaja na zdravlje kostiju, naročito kod žena nakon menopauze. A šta je sa našim domaćim proizvodima? Pekmez od šljiva može biti sasvim dobar izbor ako se pravi bez velike količine dodatog šećera, ali je i dalje koncentrisaniji od svežeg voća. A rakija od šljive? Tokom fermentacije i destilacije ne dobijaš vlakna, vitamine i nutritivne prednosti sveže šljive. Dobijaš prvenstveno alkohol i aromu. Dakle, ne računamo čašicu šljivovice kao porciju voća. Koliko je dovoljno? Za zdravu odraslu osobu oko 150 do 250 grama svežih šljiva, otprilike nekoliko komada u zavisnosti od veličine, sasvim je razumna porcija. Kod suvih šljiva količina treba da bude manja jer su mnogo koncentrisanije. Dakle, šljiva nije samo voće za pekmez i rakiju. Daje nam vlakna, polifenole i može biti odličan saveznik normalnog rada creva. Samo zapamti, suva i sveža šljiva nisu nutritivno iste namirnice. A kod vas šta pobeđuje, sveža šljiva, pekmez ili šljivovica? Pišite mi u komentarima.